Hai, selamat malam semua. Puji Tuhan, kita semua sudah bisa berkumpul pada malam hari ini. God is so good all the time. Dan untuk itu kami berterima kasih sebelumnya untuk semua yang sudah bisa bergabung. Dan kita akan memulai sebentar lagi. Seperti sebelumnya bahwa program ini akan kita laksanakan dari hari ini setiap hari sampai hari Jumat jam 7 malam, dan pada hari Sabtu nanti dilaksanakan jam 9 pagi. Untuk itu kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan masuk ke doa buka yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Kadarman. Hai Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Sukacita sekali bisa ketemu kita. Puji Tuhan. Kita mau berdoa? Iya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Kami sungguh bersyukur Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang terpisah, tapi kami boleh berkumpul pada saat ini untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik Tuhan karuniakan kepada kami, agar kehidupan kami, iman kami boleh bertumbuh sesuai dengan firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami pelajari bersama-sama. Kami juga berdoa untuk Pendeta Emmanuel Baik yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan boleh menguasai dia dengan roh-Mu, agar setiap firman yang disampaikan oleh benar-benar akan membangunkan kami umat-umat Tuhan, dan juga akan membawa kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk KKR ini sepanjang minggu ini, biarlah kesempatan yang baik ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi seluruh yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah permulaan ini akan menjadi permulaan yang baik yang akan terus berlanjut sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Sekarang kita akan langsung ke acara kita dan kita akan mendengarkan brief sedikit mengenai background profile dari Emmanuel Baik yang akan disampaikan oleh Bapak Kedi Sakul. Selamat malam Bapak. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam Miranda. Malam Pak. Oke, baik. Selamat malam bagi saudara-saudara yang sudah tergabung pada malam hari ini di acara KKR kita. Sekedar brief untuk perkenalan pembicara kita pada malam hari ini sampai 1 minggu ke depan adalah Pendeta Emmanuel Baik, ya. Beliau adalah seorang pembicara, seorang pendeta, pembicara internasional yang sudah melanglang buana di 40 negara, dan beliau sudah memberikan pekabaran firman Tuhan di tempat-tempat tersebut, dan sangat terberkati buat bagi para pendengar. Jadi pada malam hari ini kita juga ingin mendengarkan dan dengan pekabaran firman Tuhannya. Pendeta Emmanuel Baik ini dikaruniai atau memiliki seorang istri dengan 3 orang putra yang selalu mendampingi beliau kemana saja beliau mengikuti memberikan pekabaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya senang sekali untuk memperkenalkan beliau pada malam hari ini. Baik, Pastor Emmanuel Baik, want to introduce to our congregation tonight. Yeah. Okay, and say hi. We will say hi to you tonight with for this revival meeting. Terima kasih. Baiklah saudaraku sekalian, kita akan mengikuti selanjutnya pekabaran firman Tuhan yang langsung akan dibawakan oleh Pendeta Emmanuel Baik. So, selamat malam everyone. Selamat malam semuanya. My name is Emmanuel Baik. Nama saya Emmanuel Baik. And welcome to our series entitled The Final Events of Bible Prophecy. Dan selamat datang untuk di dalam KKR ini yang berjudul
our day in Bible prophecy. This is a 2-week series. Ini adalah 2 minggu pelajarannya. If you're joining us live, I want to welcome you. Kalau saudara bergabung dengan kami secara langsung, secara live, selamat datang. But if you are watching this recorded, I want to invite you to join us each evening at the live session. Kalau saudara menyaksikan ini secara rekaman, saya mau undang saudara datang bergabung setiap malam dalam setiap presentasi. At the beginning of the seminar, it is not too late to invite your friends, your neighbors, your work colleagues to join us. Walaupun kita sudah mulai pada malam ini, tidak terlambat untuk mengundang sahabat-sahabat saudara, rekan-rekan kerja untuk bergabung bersama kita. And our first presentation is entitled Our Day in Bible Prophecy. Dan presentasi pertama pada malam ini berjudul Hari Kita di Dalam Nubuatan Alkitab. Zaman kita di dalam nubuatan Alkitab. I want you to think back almost 20 years. Saya mau kita kembali ke hampir 20 tahun yang lalu. Where were you December 31 of 1999? Di mana saudara berada pada tahun 1999, 31 Desember? There was a general fear that when the clock struck midnight, ada ketakutan secara umum bahwa ketika pada jam tengah malam there would be chaos. Akan ada kekacauan. Because of a small computer glitch they called Y2K. Karena masalah komputer yang kecil yang disebut Y2K. And it's interesting that during this time, many people began to go to church because. Dan sangat menarik karena pada saat ini orang mulai pergi ke gereja oleh karena they wanted to know, does the Bible talk about our day in prophecy? Karena mereka mau mengetahui apakah Alkitab berbicara tentang nubuatan di zaman kita. This was the cover of one of our famous magazines that showed people thought that the world would end in the year 2000. Ini cover halaman depan dari majalah yang terkenal ini tentang apa yang terjadi pada saat itu. And then not long after that, there was a worldwide series of books called the Left Behind series. Dan sesudah itu, tidak lama sesudah itu, ada buku yang berjudul Left Behind. They made movies, and even secular people began to watch or read the books because they wanted to know, is the world going to end? Dan ini dibuat filmnya, bahkan orang-orang sekuler membaca cerita dan nonton filmnya. And then there was a big attack in the United States that happened September 11. Dan ada serangan yang besar di Amerika terjadi pada 11 September. And people began to go to church for people that never had gone to church for many years started coming to church because they believed that the Bible had some kind of prophecy that mentioned this event. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah pergi ke gereja, mulai pergi ke gereja karena mereka percaya bahwa hal ini ada hubungannya dengan nubuatan Alkitab. And I'm sure some of you know that there was a Mayan calendar which some people believed predicted the end of the world sometime in the year 2012. Kemudian saya yakin saudara juga tahu bahwa ada orang yang meramalkan bahwa akhir dunia akan berakhir pada 21 Desember 2012. And they even made a movie about it because the idea was so common, and many people, even still to this day, have some thinking that there is a prophecy or there is a calendar somewhere that predicts when the end of the world will be. Dan bahkan ini difilmkan, dibuat filmnya, karena ada banyak orang yang punya pikiran bahwa di dalam satu hal ada bahwa akhir dunia ini akan terjadi pada suatu saat. Tonight I want to share with you what does the Bible have to say about our time in prophecy. Malam ini saya ingin bagikan apa yang Alkitab katakan di dalam nubuatan Alkitab tentang zaman kita.
I have to take you back almost 2,000 years to a conversation that Jesus had with his disciples. Saya mau bawa saudara kepada waktu hampir 2000 tahun yang lalu ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya. In the book of Matthew, Jesus was talking with his disciples as they walked by the temple. Di dalam buku Matius, Yesus berbicara dengan murid-muridnya ketika mereka memasuki bait suci. And the disciples, they pointed to the temple to show Jesus the different buildings. Dan murid-murid menunjukkan kepada Yesus bangunan-bangunan bait suci. And Jesus said to them as they walked by the temple that the time would come when not even one stone of the temple would be left upon another. Dan Yesus berkata bahwa akan tiba waktunya tidak ada satu batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Now, the temple in Jesus' day had some massive stones. Dan bait suci pada zaman Yesus punya batu-batu yang besar. Some of these stones weighed as much as 3 tons or 6,000 pounds. Dan beratnya sampai mencapai 6.000 pound, 3.000 ton, 3.000 kilo, 3 ton. As Jesus said these words, the disciples, they could not understand what kind of destruction could cause even such big stones not to be left upon another. Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, murid-murid tidak dapat memahami bagaimana batu-batu yang besar ini akan hancur. And so the disciples in the next opportunity asked Jesus this question. Dalam kesempatan berikutnya, segera mereka bertanya pertanyaan ini kepada Yesus. They said in Matthew 24, verse 3, tell us, when shall these things be? Mereka katakan di dalam Matius 24 ayat 3, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? As the disciples asked for a sign, ketika murid-murid meminta tanda, the Bible tells us that Jesus begins to give some descriptions of some things that would happen right before he comes. Alkitab menyatakan bahwa Yesus mulai memberikan hal-hal yang akan terjadi sebelum kedatangannya. But in verse 15, Jesus gives us a sign that's taken from another part of the Bible. Dan di dalam ayat 15, Yesus memberikan satu tanda yang diambil dari bagian lain di dalam Alkitab. Jesus said, when you shall see the sign given by Daniel the prophet. Yesus berkata bahwa ketika kamu melihat tanda yang diberikan oleh Daniel, Nabi Daniel. Jesus said, if you read it, you can understand it. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. So it's very interesting that Jesus, talking about the signs right before the end of the world, said that in the book of Daniel, there is one of these signs. Sangat menarik bahwa Yesus mengatakan pada tanda-tanda pada akhir zaman, salah satu akan dinyatakan di dalam nubuatan Nabi Daniel. There is another book of the Bible that gives this kind of a promise that if you read it, you can understand. Ada juga buku lain di dalam Alkitab yang mengatakan kalau kamu mempelajarinya, kamu akan memahaminya. If you read the book of Revelation, the beginning verse says that it is the revealing or the revelation of Jesus Christ. Kalau saudara membaca buku Wahyu, di dalam Wahyu 1 ayat 1, di awal daripada ayat ini dikatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus. And it tells us in the first verse that this book was put into signs and symbols. Dan dikatakan bahwa buku ini dinyatakan di dalam tanda dan simbol. And then the Bible says in Revelation 1 verse 3 that there is a promise. God promises that he will bless you if you read it. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 3 bahwa engkau akan diberkati kalau membacanya. If you hear the reading of it,
Dan kalau kamu mendengarkan kata-kata nubuat ini, and you will be blessed if you follow the things which are written in the book or keep the things which are written in the book. dan engkau akan berbahagia kalau menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Now, Revelation, it already reminds us that we can not only read it, but that we can also understand it if we read it, just like the book of Daniel. Jadi sebagaimana buku Daniel, buku Wahyu juga kalau kita mempelajarinya, kita akan memahaminya. On the screen right now, I have a picture of a famous stone. Di dalam gambar yang saya tunjukkan ada satu batu yang terkenal. This is called the Rosetta Stone. Disebut Rosetta Stone. And this stone was the key that unlocked the mystery of the ancient Egyptian language written called hieroglyphics. Jadi ini adalah kunci untuk mengetahui tulisan kuno Mesir yang disebut hieroglif. Now, you should know that the Bible is like its own Rosetta Stone. Jadi Alkitab ini seperti batu Rosetta. Inside of itself, the Bible helps us to understand the difficult portions that we read. Di dalam bagian-bagiannya sendiri, Alkitab menjelaskan bagian-bagian yang sulit di dalam Alkitab itu sendiri. Tonight, I want to share with you one of these tools that I call the master key of Bible prophecy. Malam ini saya ingin bagikan apa yang saya sebut sebagai kunci induk, ya, master key untuk membuka nubuatan. It's found in the book of Daniel. Ditemukan di dalam buku Daniel. And it's found in chapter 2. Dalam pasal yang kedua. Now, if you were to fly to the Middle East, kalau saudara harus terbang ke Timur Tengah, and if you went to the country of Iraq, ke negeri Irak, and if you were to go to the city of Baghdad, which is the capital city, dan kalau saudara harus ke Baghdad yang merupakan ibu kotanya, and if you go south about 60 kilometers, dan ke selatan sekitar 60 kilo, and if you could go back in time 2,600 years, dan kalau saudara bisa kembali 2.500 tahun yang lalu, you would have come to the ancient city called Babylon. Saudara akan temukan kota kuno yang disebut Babel. Babylon ruled the world for about 70 years. Babylon memerintah di dunia ini sekitar 70 tahun. And 40 out of those 70 years was ruled by one king. Dan 40 dari 70 tahun itu diperintah oleh seorang raja. His name was Nebuchadnezzar. Namanya Nebukadnezar. One night, Nebuchadnezzar had a very, very strong dream. Satu malam dia bermimpi yang menggelisahkan. This wasn't a dream that was caused by eating too much at night. Ini mimpi yang bukan karena makan kelebihan pada malam. This was a dream that was sent by God. Ini adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan. But when he woke up, tapi ketika dia bangun, he couldn't remember what he dreamed. Dia tidak bisa ingat apa yang dia mimpikan. I'm sure many of us have experienced something like that, waking up and not remembering what we dreamed before. Saya yakin kita pernah alami seperti ini, bangun dan tidak ingat mimpi yang kita mimpikan. So the Bible says that the king called many different kinds of his counselors to come and help him. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dia panggil orang-orang bijaksananya. And he told them in verse 3 of Daniel 2 to tell him what he had dreamed. Dan dia katakan kepada mereka, katakan kepada saya apa mimpi saya. And these men, these astrologers and these Chaldeans and these magicians, these people
they had never faced something like this before. Dan orang-orang bijaksana ini, ya, ahli-ahli nujum, mereka ini tidak pernah alami yang seperti ini. In the past, the king would tell them what he dreamed. Sebelum-sebelumnya, raja akan memberitahukan apa mimpinya. And the astrologers would look up into the sky and they would look at the stars and tell him some kind of a meaning. Dan para ahli astrologi ini akan melihat langit dan memberitahukan apa makna mimpi itu. The magicians, they might pour some oil on top of water and look at the pattern and try to give the king some kind of meaning. Dan mereka, ahli-ahli sihirnya ini akan menaruh air di tempat tertentu dan mereka akan kasih tahu kepada raja apa artinya. But this time, this was very different because now the king not only wanted the interpretation, but he didn't remember what he dreamed. He wanted the dream as well. Tapi kali ini cukup berbeda karena bukan dia hanya mau tahu apa makna dari mimpinya, tapi bahkan mimpinya dia ingin diberitahukan. And so these men, they were a little bit, perplexed. They said, "King, nobody can ask this. You've never asked this before." And the king became very angry. Orang-orang bijaksana ini sedikit bingung dan katakan, raja, ini tidak pernah diminta oleh satu orang pun. There is not one person in all of Indonesia that can tell you what you dreamed last night. Tidak ada satu orang pun di Indonesia, di seluruh Indonesia yang dapat memberitahukan apa yang raja mimpikan tadi malam. There is not one person in the whole world that can tell you what you preached last night. Tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang dapat memberitahukan hal itu. And in the same way, what the king was asking was something that was impossible. Dan ya, ini yang diminta raja memang nggak mustahil ya, nggak mungkin bisa dilakukan. So the king said, if you can't do this, I will kill you. You will all be killed. Jadi raja katakan, kalau kamu tidak beritahukan, saya akan bunuh kalian semua. But if you do this, I will give you honor and I will give you riches. Tapi kalau kamu bisa lakukan, saya akan berikan kepada kamu kemuliaan dan kekayaan. So these men, they said, please, king, just tell us what you dreamed. Jadi orang-orang ini bilang, Tuhan, tolong kasih tahu apa yang engkau mimpi. And the king became very angry because he realized that they didn't have an answer. They didn't know. Raja mulai marah karena dia mulai menyadari bahwa mereka tidak punya jawabannya. One of the people that would be killed as a result of this decree was the man named Daniel. Dan salah seorang juga yang akan ikut dibunuh adalah seorang yang bernama Daniel. And so Daniel realized that this situation would cause problems not only for himself, but for his friends. Daniel menyadari bahwa ini bukan bagi dirinya saja masalah ini, tapi juga bagi teman-temannya. So he went to the king and asked for time. Jadi dia pergi kepada raja meminta waktu. And then he went down to his home and he prayed with his friends. Dan kemudian dia pulang dan berdoa bersama-sama dengan teman-temannya. I want you to think right now about your own life. Saya mau saudara pikirkan tentang hidup saudara sendiri saat ini. Maybe you're not facing death because you could not do a job for your boss. Saudara mungkin tidak akan menghadapi kematian kalau saudara menghadapi bos saudara dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. But maybe as you're watching this video, maybe right now you are struggling with a health issue in your life. Tapi sementara saudara melihat presentasi ini, mungkin saudara sedang bermasalah dengan kesehatan. Maybe you are struggling with a financial problem in your life. Mungkin dengan masalah keuangan. Maybe there's a relationship in your life that's broken and you can't fix it. Dan ada mungkin hubungan yang terputus. When we face problems, the Bible tells us that there is a solution in prayer.
Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menghadapi masalah, ada solusi di dalam berdoa, di dalam doa. And it does not matter how impossible your problem is, because with God, anything is possible. Karena tidak peduli betapa sulitnya keadaan saudara, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. The Bible tells us that when Daniel and his friends prayed, in verse 19, it says that God showed Daniel what the king had dreamed. Di dalam ayat 19, ketika Daniel dan teman-temannya berdoa, Allah menunjukkan apa yang dimimpikan oleh raja. God fixed Daniel's impossible problem. Tuhan menyelesaikan masalah yang mustahil, masalah dari Daniel. And as you sit there tonight and as you listen to this presentation, God can do the same thing for you if you are willing to go to Him in faith and ask Him to help you. Dan sementara saudara duduk dan menyaksikan presentasi ini, saudara dapat pergi kepada Tuhan dan memohon pertolongannya untuk masalah saudara. I want you to know that Daniel now comes in before the king. Dan sekarang Daniel datang di hadapan raja. And he begins to tell the king what he dreamed. Dan dia mulai beritahukan kepada raja apa mimpinya. And this is what he said to the king. Ini yang dia katakan kepada raja. He said, King, I don't know this because I am smarter than the other men. Rahasia yang ditanya. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi. Bukan karena aku lebih bijaksana daripada orang yang lain. But he said, there is a God in heaven. Tapi dia berkata ada Allah di surga. Daniel didn't say, I hope there's a God, or maybe there's a God. He said, there is a God in heaven. Daniel tidak katakan bahwa mungkin di surga ada Tuhan, tidak, tapi dia mengatakan di surga ada Allah. And he's going to let you know what's going to happen in the last days. Dan ia mau memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. You see, Nebuchadnezzar's dream was not just about his kingdom or his empire. Mimpi dari Nebukadnezar bukan hanya soal kerajaannya. Nebuchadnezzar's dream is significant because it spans from his time all the way till the very end or the last days of human history. Mimpinya ini sangat penting karena dimulai dari zamannya sampai kepada akhir zaman dari sejarah manusia. He told the king, King, you saw a great image. Dia katakan kepada raja, Raja, engkau melihat satu patung yang besar. And then he told him, King, the image had a head that was made from gold. Dan dia katakan bahwa patung itu kepalanya dari emas. And this image, the chest and the arms of it were made from silver. Dada dan lengannya dari perak. The belly and the thighs of this image were made from brass. Perut dan pinggangnya dari tembaga. He had legs made out of iron. Pahanya dari besi. And his feet were iron mixed with clay. Dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. And then you saw, King, that there was a stone. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu. And it hits the image on the feet. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya. And then the whole image became like dust. Dan seluruh patung itu remuk. And then the stone becomes a mountain. Dan batu itu menjadi besar. And that mountain took over the whole world. Dan menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. I'm sure that Nebuchadnezzar was sitting on the edge of his throne. Saya yakin bahwa Nebukadnezar sedang duduk di ujung daripada tahtanya. Imagine if somebody told you what you just dreamed maybe 36 or 72 hours before.
Bayangkan kalau saudara bertemu dengan seorang yang mengatakan mimpi saudara 36 jam yang lalu. And now you remember, you start to remember everything that you dreamed. And I'm sure Nebuchadnezzar was so excited. Dan sekarang saudara mulai ingat mimpi dari saudara. Dan saya sangat yakin bahwa Nebukadnezar sangat bersemangat. I'm sure he said, Daniel, yes, I remember that. I remember it now. I can see it. Saya yakin dia berkata, Daniel, iya, saya ingat sekarang, saya ingat sekarang. I'm sure that at some point he said, Daniel, what does it mean? Dan saya yakin dia katakan kepada Daniel, apa maknanya? Now notice that Daniel didn't say, well, king, this is what I think it means. No. Saudara perhatikan bahwa Daniel tidak bilang, oh raja, ya saya pikir ini sih artinya. God gave Daniel the dream, and God gave Daniel the meaning of the dream. Tuhan memberikan kepada Daniel mimpinya dan maknanya. And so Daniel begins to explain each portion of his dream. Jadi Daniel mulai menjelaskan setiap bagian daripada mimpi itu. And in verse 38, Daniel told King Nebuchadnezzar, King, that image that had the head made out of gold, that represents you and your kingdom of Babylon. Di dalam ayat 38, Daniel mengatakan kepada raja bahwa kepala dari emas itu melambangkan kerajaan Tuanku. I am sure that Nebuchadnezzar was pleased, that he was flattered that he was the head and that it was made from gold. Saya sangat yakin bahwa Belshazzar sangat senang dan tersanjung karena dia adalah kepala dari emas itu. Even to this day, almost 2,600 years later, we still have remnants from the ancient kingdom of Babylon. Bahkan sampai hari ini 2.600 tahun kemudian kita punya bagian dari kerajaan Babylon itu. Did you know that ancient Babylon was one of the wealthiest kingdoms to ever exist on planet Earth? Babylon kuno adalah salah satu kerajaan yang paling kaya yang pernah ada di atas dunia ini. Did you know that even after Babylon fell, Alexander the Great was able to take so much treasure from the ruins of ancient Babylon because they had so much gold? Bahkan di Alexander yang Agung masih dapat membawa begitu banyak emas dari sisa-sisa kehancuran Babylon. In fact, one of the 7 wonders of the ancient world existed in Babylon. Bahkan salah satu keajaiban di zaman kuno terdapat di Babylon. Now, the king was happy to hear this, but what Daniel said next probably made him concerned. Dan raja sangat senang ketika disebutkan ini, tapi yang disebutkan Daniel kemudian tentunya membuat dia prihatin. Because Daniel said, now, king, after you, there will be another kingdom not quite as rich as you. Tapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang kaya dari kerajaan Tuanku. If you remember, in the image after the head of gold, there was a chest and arms made from silver. Kalau saudara ingat, patung ini sesudah kepala dari emas itu adalah dada dan tangan dari perak. And if you study the Bible or history, you'll find in Daniel 5 and also through history that after Babylon ruled, it was conquered by the Medes and the Persians. Dan sesudah kerajaan Babel memerintah, maka kerajaan Persia dan Media muncul. Now, it's very interesting that the Bible says that it had arms because, as the name implies, the Medes and the Persians were 2 kingdoms that were distinct, but they had rulers who were related. There was an uncle and a nephew that were the rulers of these 2 kingdoms. Jadi menarik, Alkitab mengatakan bahwa ini dia Media dan Persia dilambangkan dengan tangan. Ini menyatakan bahwa
akan ada dua kerajaan sebagaimana Media dan Persia bersama-sama memerintah dan ada hubungannya, yaitu paman dan keponakan. And if you go to the British Museum today, you will find that there is an exhibit of an ancient document. So when I say document, the Persians recorded historical events on stone. And this stone here is called the Cyrus Cylinder, which records the conquest of Babylon by the king called Cyrus. Jadi orang-orang Persia kuno mencatat sejarah mereka di dalam batu-batu, dan di British Museum sampai hari ini ada material yang ditemukan yang berisi catatan tentang bagaimana Raja Kores menaklukkan Babel. And then then Daniel told the king, but king, even after the chest and the arms of silver, there will be another kingdom after that, and it is symbolized by the belly and the thighs made out of brass. Kemudian Daniel menyatakan kepada raja, sesudah itu akan ada kerajaan yang ketiga yang dilambangkan dengan perut dan paha dari tembaga. This was a prediction for the rise of the Greek Empire led by Alexander the Great. Ini adalah nubuatan tentang munculnya Alexander yang agung, memimpin kerajaan Yunani. The Greek Empire took over from the Medo-Persians by conquering them. Kerajaan Yunani menaklukkan kerajaan Media dan Persia. And it's very interesting because even Greece did not rule the world forever. Menarik karena bahkan Yunani tidak selamanya memerintah dunia. Because as the image predicted, the next world empire would be symbolized by legs made from iron. Karena digambarkan bahwa kerajaan berikut yang memerintah di atas dunia digambarkan ya seperti besi. Now, Kaki besi. Please know that if you look in the Bible, or even if you study history, history proves that after the Greek Empire ruled, the Romans would come. Dalam sejarah pun saudara akan pelajari bahwa sesudah Yunani akan muncul kerajaan Roma sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Alkitab. And the Roman Empire really was very strong. Just as iron is very hard, the Romans were a very powerful empire. Kerajaan Roma adalah kerajaan yang sangat kuat, sama seperti besi yang sangat kuat. They were ruling even during the time when Jesus came to this world. Mereka memerintah pada waktu Yesus datang ke atas dunia ini. But the legs of iron would not be overthrown by a more powerful metal like, platinum or rhodium. They would ultimately become divided. Dan kerajaan Roma atau besi ini tidak akan lagi dikalahkan oleh kerajaan yang lain atau dari logam-logam yang lain, tapi mereka akan terbagi-bagi. And in the image, it was symbolized by the feet, which were mixed of iron and clay. Dan di dalam patung ini disimbolkan oleh percampuran antara besi dan tanah liat. Now, it's very interesting because the Bible predicted that when the Roman Empire was divided, they would try to keep reuniting, but just as you cannot really melt and mix iron with clay, they would try and try, but they would fail. Alkitab menubuatkan bahwa walaupun mereka berusaha untuk bersatu, tapi sebagaimana besi tidak bisa bercampur dengan tanah liat, mereka akan gagal untuk bersatu. Now, I'm sure that if you were paying attention, you noticed that in the dream, Nebuchadnezzar's image is the image of a human. It's an image of a man. Saudara perhatikan bahwa patung ini adalah patung seorang manusia. He has a head, chest, arms, belly, thighs, legs, and feet.
Dia punya kepala, dia punya dada, tangan, dia punya perut, dia punya paha, kaki, dan telapak kaki. And here's something very interesting. It doesn't say this, but when Rome divided, it divided into 10 separate kingdoms. Dan ini sangat menarik, ya, karena Roma ketika dikatakan terbagi-bagi, dia terbagi-bagi ke dalam 10 kerajaan. And most people recognize that our feet, we have 10 toes. Dan ya tentu saja kita tahu bahwa kita punya 10 jari-jari kaki. Now, the Bible doesn't mention toes, but the point is that it's very interesting how perfectly this image described the progress of history. Sangat menarik bagaimana patung ini menggambarkan berjalannya sejarah. Now, seven out of those 10 divisions became the countries of Europe today. 7 dari 10 kerajaan itu menjadi 7 negara Eropa Barat saat ini. 3 of them were completely wiped out. 3 dihancurkan. And because this is important for one of our upcoming topics, I just want you to note that the 3 that were destroyed were the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Karena ini berhubungan dengan topik kita selanjutnya, saya mau saudara tahu bahwa 3 yang dihancurkan itu adalah kerajaan Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Now, the Bible predicted that this empire, this divisions, they would keep trying to unite. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan yang terbagi-terbagi ini akan berusaha untuk bersatu. But it's very interesting that when you look at the actual history of the Roman Empire and its divisions, it's true that through intermarrying, they made attempts to try to form political alliances to unite these kingdoms together. Dan kalau saudara perhatikan sejarah itu sangat menarik karena kerajaan-kerajaan yang sudah terbagi-bagi ini berusaha untuk bersatu membentuk aliansi politik, namun tidak berhasil. Did you know that Napoleon tried to unite all of Europe again under his rule? Napoleon berusaha untuk melakukan ini, mempersatukan seluruh Eropa. And when Napoleon failed, history tells us that Napoleon, in agony of defeat, he cried out in anguish that God Almighty is too much for me. Dan di dalam keputusasaannya karena kegagalannya untuk mempersatukan Eropa, dia berseru, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya tidak mampu melawannya. Did you know that Hitler was very close to uniting all of Europe? Ya, tahukah saudara bahwa Hitler hampir berhasil mempersatukan seluruh Eropa? I'm going to tell you a true story. Saya mau ceritakan cerita yang nyata. When Hitler was young, he was actually an art major. He was studying to become a painter. Dia waktu muda mempelajari seni untuk bisa menjadi pelukis. And he lived in a city called Munich in Germany. Dia tinggal di kota Munich di Jerman. He rented a room from a Christian woman who studied the Bible with him. Dia menyewa satu ruangan dari seorang wanita Kristen yang mempelajari Alkitab bersama dengan dia. One day, she showed him the prediction of history in the book of Daniel, chapter 2. Satu hari dia menunjukkan nubuatan Alkitab di dalam Daniel 2. And we know this because many years later, when Hitler rose to power and took over Germany, kita tahu ini karena sesudah beberapa tahun kemudian dan Hitler berkuasa di Jerman, we know that when he conquered the western part of Europe, before he went to Russia, he stopped in Munich one more time. Karena ketika dia mulai melakukan agresi kepada Eropa Barat sebelum ke Rusia, dia sempat berhenti di Munich.
he asked his old landlord, that Christian woman, her name was Mother Kay. He said, "Does the Bible teach that someone cannot conquer Russia?" Dia bertanya kepada Ibu Kay, si pemilik ke tempat dia menyewa dulu, apakah Alkitab menubuatkan bahwa tidak ada yang dapat menaklukkan Eropa? She said, "The Bible doesn't mention Russia simply because it was never part of the Roman Empire." Nah, Alkitab tidak mengatakan mengenai Rusia karena itu bukan bagian daripada kerajaan Roma. And so Hitler went off to the east and began a two-front war. Dan itu sebabnya Hitler menuju ke timur dan mengadakan dua peperangan, timur dan barat. Hitler had some idea about something that the Bible taught about the future of the European nations. Dia punya pendapat sendiri tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang masa depan daripada Eropa. Again and again and again, all of these men, they attempted to do what the Bible said could not be done. Orang-orang ini berulang-ulang berusaha melakukan sesuatu yang Alkitab katakan tidak dapat dilakukan. And the Bible tells us that they all failed. Why? Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka semua gagal. Kenapa? Because 2,600 years ago, Daniel the prophet wrote under inspiration that they would not cleave one to another. 2600 tahun yang lalu Daniel dibawa inspirasi menyatakan bahwa mereka tidak dapat bercampur. Some of you are sitting here wondering, why are we listening to this ancient 2,600-year-old dream? Kenapa mungkin saudara bertanya kenapa kita mempelajari nubuatan atau mimpi dari 2600 tahun yang lalu? Because in the last part of this chapter 2, in verse 44, Daniel says, karena di bagian terakhir daripada Daniel 2 ayat 44, in the days of these kings, tapi pada zaman raja-raja. in other words, in the days when the Roman Empire is still divided, dengan kata lain bahwa pada masa ketika kerajaan Roma masih terbagi-bagi, the God of heaven is going to set up his everlasting kingdom. Allah semesta langit akan mendirikan kerajaannya yang tidak akan binasa. This kingdom, it will last forever. Kerajaan ini akan sampai selama-lamanya. And then Daniel ends with these words. Dan Daniel akhiri dengan kata-kata ini. The dream is certain. Mimpi itu adalah benar. And the interpretation is sure. Dan maknanya dapat dipercayai. Friends, I want you to know that we do not live in the head that's made from gold. Saudara-saudara, saya mau saudara ketahui bahwa kita tidak hidup di zaman kepala dari emas. We do not live in the chest and arms of silver. Kita tidak hidup di zaman dada dan tangan dari perak. We do not live in the belly and the thighs made from brass. Kita tidak hidup di zaman perut dan paha dari tembaga. We do not live in the legs made of iron. Kita tidak hidup di zaman kaki dari besi. We are at the end of the image. We are in the feet made from iron mixed with clay. Kita ada di zaman akhir di mana besi bercampur dengan tanah liat. And the very next thing that's going to happen is that God is going to set up his everlasting kingdom. Dan hal berikut yang akan terjadilah adalah bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya. You see, the book of Daniel was written 2,600 years ago. Buku Daniel ditulis 2.600 tahun yang lalu. But it has successfully predicted the human history with great detail and accuracy until our very present time. Dan telah dibuktikan bahwa dia semua nubuatan ini digenapi dengan begitu luar biasa detailnya sampai saat ini. And I want you to know
that just as surely as God knows the future before it happens, Saya mau saudara tahu bahwa Tuhan mengetahui masa depan sebelum itu terjadi. just as he had a plan for all of these nations and these people in them, Dan sebagaimana dia punya rencana untuk semua bangsa-bangsa ini dan penduduknya. God has a plan for your life. Tuhan mempunyai rencana bagi hidup saudara. I want you to know that it's not an accident that you are watching this video right now. Saya mau saudara tahu bahwa bukan suatu kebetulan saudara menyaksikan video ini. I believe that in God's providence, he wants you to understand what is going to happen in the very near future. Di dalam tuntunannya, saya percaya bahwa Tuhan mau saudara tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. I want you to know that the devil is not happy that you are understanding more about God's word. Dan saya mau saudara tahu bahwa setan tidak senang ketika saudara mengetahui tentang Alkitab lebih lagi. He's going to try to distract you in these next 2 weeks. Dia akan berusaha untuk mengalihkan perhatian saudara dalam 2 minggu ini. And so he's going to bring all kinds of things, maybe friends or work or K-dramas or something. He's going to try to distract you from hearing God's word. Dia akan berusaha untuk mengalihkan saudara dari mendengarkan firman Tuhan, teman-teman saudara, pekerjaan saudara, atau drama Korea. I want to challenge you to don't let the devil win. Saya mau menantang saudara untuk jangan membiarkan setan menang. I know that there are some of you watching this saying, how come we didn't study something about Indonesia in the Bible? Saudara mungkin bertanya, kenapa nggak ada Indonesia di dalam Alkitab? The Bible is not a comprehensive history book of the world. Alkitab bukanlah buku komprehensif sejarah lengkap dari seluruh dunia. But it only covers nations and countries that during this time period in some way impacted God's word, his work, and his people. Tapi ini adalah nubuatan tentang bangsa-bangsa yang dalam sejarah tertentu mempengaruhi umat-umat Tuhan, firman-Nya, dan pekerjaannya. Tomorrow night, Besok malam, we are going to talk about the Antichrist of Bible prophecy. kita akan berbicara mengenai antikristus dari nubuatan Alkitab. Who is it? Siapa itu? Is it Kim Jong-un? Apa itu Kim Jong-un? Is it Donald Trump? Apa Donald Trump? I'm going to share with you from the Bible who the Antichrist is tomorrow night. Saya akan bagikan kepada saudara siapa antikristus itu dari Alkitab. You don't want to miss that. Saudara nggak mau sampai nggak nonton. But before we pray, Tapi sebelum kita berdoa, if you want to say, Jesus, when your kingdom comes, kalau saudara mau katakan, tuh Yesus ketika kerajaanmu datang, I want to be part of that kingdom. saya mau jadi bagian daripada kerajaan itu. I want to ask you to raise your hand just right now. Saya mau saudara angkat tangan saudara saat ini. Don't be shy. Don't be afraid that people can't see your screen. Just say, Lord, I want to be part of that kingdom, and let him know by raising your hand. Jangan takut orang mengetahui bahwa saudara mengangkat tangan. Let's bow our heads as we pray. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, thank you for helping us have confidence that you know the end from the beginning. terima kasih untuk menolong kami memiliki keyakinan bahwa Engkau mengetahui akhir dari awalnya. We know that only God knows the future. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang tahu masa depan. And thank you that you've given us the Bible, which gives us an insight into what is coming. Terima kasih untuk Alkitab yang memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. You saw the hands that were raised tonight. Kau melihat tangan yang diangkat saat ini. Help us to be part of that kingdom when it comes. Tolong kami untuk menjadi bagian dari kerajaan itu ketika itu datang. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amin.
Tomorrow's night's presentation, presentasi besok malam, prophecy superpowers. Nubuatan tentang superpower. Invite a friend. Undang saudara-saudara, teman-teman. God bless you and see you tomorrow night. Tuhan memberkati saudara sampai besok malam. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Thank you, Emmanuel. Pastinya kita semua terberkati dan kiranya kita di 2 minggu ini ke depan kita sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan agar supaya setan tidak mengambil konsentrasi kita dan kita seperti yang dikatakan Emmanuel, don't let the devil win. Jadi kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, kita minta pertolongannya dan kita bisa fokus tiap malam jam 7 malam di meeting ID yang sama. Dan bagi yang ingin bertanya, boleh menghubungi di nomor yang sudah ada di flyer yang sudah kita bagi-bagikan. Oke, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati.